আল্লাহর কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহর নাম বলতে কি আমাদের কোনো সমস্যা আছে? কোনো ভয় আছে? গাইবেন তো ইনশাআল্লাহ? শুরুতে একটা জিকির আছে, সবাই একসাথে গাইবেন ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সবাই একসাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জশ্নে আমাদের রাসূল। আল্লাহ আল্লাহ কি নাম কি জোরে বলতে কি আপনাদের কোনো সমস্যা আছে নাকি আপনারা কাউকে ভয় পাচ্ছেন এখানে? সবাই একসাথে গাইবো ইনশাআল্লাহ। জশ্নে আমাদের রাসূল, আল্লাহ বিবি আমিনা কি ফুল, হি আল্লাহ জশ্নে আমাদের রাসূল, আল্লাহ হি আল্লাহ বিবি আমিনা কি ফুল, আল্লাহ হি আল্লাহ, আল্লাহ হি আল্লাহ বলো, আল্লাহ হি আল্লাহ, আল্লাহ হি আল্লাহ বলো, আল্লাহ হি আল্লাহ জশ্নে আমাদের রাসূল, আল্লাহ হি আল্লাহ বিবি आमना के फूल। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर्र गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमदे रसूल, ला बीबी आमना के फूल, ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा